Good morning guys, kumusta yan o? Nakapangis na kami guys. Medyo kumalma yung hangin, madaling araw. Kaya nga lang din na kalakihan. Nakalabas din kami. Buti kumalma yung panahon kaya madaling araw. Tapos na kami lapit na kami matapos maghilan na lambat guys. Yan o. Kasama ko guys covers na. So, naglilis na ako ng ulam guys, ulamin namin almusal. Yan So guys, sunugan. Ito, ayun yung dagat. Torsilyo guys Kaya ito, sap-sap, latab. Mga kinainan yung iba guys, tinira rin namin, sayang. Ulam din. Tapos na kami guys. Hilan lambat.